তিনি নভেম্বর তালি 20 সালমারি কক্তিশাল সাব্রমনি কচাম টাউन हलनग सारा भारत कृषक सभानि फिल चिचुकु साब्रम डिविजननि मालिमुं पान्दा खलाइजाका फुंनि दामचिसा तामितंमा जराब कृषक सभानि बाना तिसावैखा त्रिपुरा हास्ते कमिटिनि आदं बासुदेव मजुमदार ठेकेदार थिनै रगनि हायाव खुमत्रां रिबै खुमबखा कृषक सभा हास्ते कमिटिनि याकजो काजगो निताई देवनाथ कृषक सभानि हास्ते आदं बाबुल देवनाथ मिहिर पाठारी खबै सुभाष नाथ कक्तिशाल सारा भारत कृषक सभानि फिल चिचुकु साब्रम डिविजननि मालायमुं पान्दानतियै खुखेंखा कृषक सभानि आदं मिहिर पाठारी अशाल मालायमुं पान्दाव नारबायंगै मानजागैखा CPIM हास्ते कमिटिनि तांगफां LOP जितेन्द्र चौधरी अशाल मालायमुं पान्दाव खरक नैरा सारा भारत कृषक सभानि आदंरक मानजाक फैलेका সাবকুমা সারা কৃষক সভার মহকুমা কমিটির সম্মেলনে আমরা মিলিত হয়েছি। আমাদের এই সম্মেলন প্রক্রিয়া প্রাথমিক স্তর থেকে আমরা সম্পন্ন করে মহকুমা স্তরে আমরা আজকে সম্মেলন সংগঠিত করব। এখানে আমরা মূলত আলোচনা করব আমাদের সাংগঠনিক বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি যেগুলি বিগত দিনে আমরা মুখোমুখি সেগুলি কীভাবে আমাদের কাটানো যায় এবং বিজেপি জোট সরকারের আমলে যেভাবে কৃষকরা সরকারের সাহায্য থেকে বঞ্চিত, সেচ, অন্যান্য যন্ত্রপাতি, সার, ওষুধ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত, এগুলির বিরুদ্ধে আমরা কীভাবে কৃষককে সমবেত করে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনকে আগামী দিন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব, এই সম্মেলনে আমরা এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা এবং